Guys, doon avocado guys. Wow, ang avocado guys. Opo. Duro anda tadian red. Langka andar jade. Red. Anda jade. Oh, anda. Oh, duro rito. Hello guys. Hari kam. Oh guys. Oh. Daming avocado. Guys, oh. Oh. Avocado guys. Avocado guys. Ato gapungpong guys, oh. Guys. Sa third floor kita guys. Kita sa third floor. Guys. May arang hita man to guys. So. Ari ako sa third floor. Si Rita, Ret. Ret. Hi. Oh, kita ko ang hangit di guys. Hello. Ada sa Baguio ka lang na guys. Wow, gapong-pong ang avocado guys. Dami-daming avocado. Na guys. Sa ibabaw. Second floor. Third floor na gali. Sa third floor. Avocado. Busy sinang Geraldine. Naog ka na guys. Ang brato din sa dalom. Ay, panilig kami. Katapusan niya silhig. Tapos na guys Tapos na kami maglimpyo. Ayan si paring Rita. Wow, damas asiki ba? Yung mapan ko na dyan. Mapan mo pa? Yung mapan ko na dyan. Oo. Oo. Ang manipalili ko na pagdubli ha. Oo. Basa magapon na karon. Tanay si Dalom Ret. Ret. Tanay si Dalom Ret. Tata si Dalom. Hindi. Ito tanay si Dalom Aso. Maaso. Tanay Dalom. Maaso. Maaso. Hi. Hello. Okay, so anda na may bunyag bunyag kaya ako ni antilat guys buhog galaga po kang so gabara din ang ay gabara why man why dati gabara eh why lang gabidyo iba yagan siya ay litson sana to Ya, sa tama na ka. Ay, sa mata ka.
Galutson sila sa baboy.